Hello viewers, راځئ چې نن زده کړو د انګلیش امپورټنٹ سنټنسز د فلوئنٹ انګلیش دپاره. که چا چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ وګورئ. I will pay the bill. I will pay the bill. زه به بل ادیا کړم. I am not tired. I am not tired. زه ستړی نه یم. That's amazing. That's amazing. حیرانوونکی دی. That's amazing. Good day to you, sir. Good day to you, sir. ورځ مو بخیر ښاغلیه یا جناب. He is still not well. He is still not well. هغه لا تر اوسه ښه نه دی. هغه لا تر اوسه ښه نه دی. Well done. Keep it up. ډېر ښه. دوام وکړئ. Well done. Keep it up. I will call you later. I will call you later. زه به وروسته تاسو ته رنګ کوم. I will catch you soon. I will catch you soon. زه به تاسو زر ونیسم. Please give me your hand. Please give me your hand. مهرباني وکړئ ما ته خپل لاس راکړئ. Get out of my sight. Get out of my sight. زما له نظره لرې شه. زما له نظره لرې شه. Get out of my sight. Hurry up. Hurry up. زر کوه. Hurry up. What's up? What's up? څه خبرې دي یا څه مسله ده. What's up? Catch up. Catch up means رانیول. It's on me. It's on me. دا په ما باندې دی. It's on me. Not a bit. Not a bit. یو څه نه.